একসাথে প্রসাদ পাচ্ছে। আমরা এখন প্রসাদ পাবো। হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি প্রসাদ নিয়ে। দেখুন প্রসাদে কী কী আছে: অন্ন, রুটি, ডাল, आलू कड़ा सब्जी, चाटनी। महाप्रसाद की जय। ये देखो बंधुरा আমরা চলে এসেছি ইসকন টেম্পল। अरे भैया बीच चल नहीं पाएंगे, पैर में दर्द है। ये रही चप्पल, बहुत तो सही से जाना पड़ेगा भैया। ये चप्पल, ये रही चप्पल तो है, उन्होंने बताया नहीं कि चप्पल एक वहाँ ले जाओ के। राधा श्याम सुंदर की जय। कृष्ण बलराम दर्शन करूँ। देखুন গৌরীদায় দর্শন করুন।